রয় গুরু হাই হাই বলো মা চুপ করো वक्त नहीं आ सकते जब तक तुम खुद से ना हाथ लाओ আব্বু সেভেন্থ স্পেলিং বলো আমি তোমায় কাজ করতে দিয়েছিলাম যাতে তোমার দিমাগটা একটু ঘোরে অন্যদিকে ভাই যেটা একটা লাইক করো আর যে যারা বন্ধুরা দেখছো তারা তারা তাকে শেখাও যে সবাই সাথে খারাপ ব্যবহার করা যায় না 7 7 এসি হাই 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 শুভম হাই এসিভি 7 very good 8 देख इसका पेनिस क्या है बोलो माँ टी टी 8 E I D H T দেখো তুমি কত ভদ্র ছেলে মানে মনে কত খারাপ ভাবনা চিন্তা একটা লাইক করে সেটা বাপাস করলে ওর ফিরে দেওয়া অসংখ্য ধন্যবাদ বড় হও মানুষ হও এটাই চাই কোনো দুঃখ নেই দেখ মা and 9 का पेनिस है and 8 হ্যাঁ 9 ma and I in it and I and E 9 10 का 10 का पेनिस है 10 का पेनिस है I से शुरू होता है 10 10 याद करो किस होता है टी T E फिर T E N 10 11 11 और 12 तो 20 तक मैम सिखाएगी 11 और 12 बोलो 11 E अब ई करके टान क्यों दे रहे हो ऐसे E L E V E 12 का पेनिस आप ही करता मती TW 2L EL EL V E और की और बोलो TW EL V E और TW नो TW उसके बाद EL V E अब TW EL V E और बोलो TW उसके बाद
Ti dapo